Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Phonology with me, Miss Ika DP. We have discussed about consonants in our previous video. In this video, we will continue the discussion of consonants with the focus of manner of articulation. So students, before we continue our discussion, I would like to remind you about the conventions for consonants that include three aspects. The first one is the state of vocal cords. The second one is the place of articulation. And the third one is the manner of articulation. The state of vocal cords indicates that whether our vocal cords is in a condition of vibrate or not when we produce a sound. We have discussed it in our previous video. Then, about the place of articulation, it decides which part of the mouth and the rest of the sound organs are in contact to produce a sound. We also have discussed it in the last video or in the previous video. The discussion in this video will be focused on manner of articulation. So what is manner of articulation? The manner of articulation that establishes the kind of constriction involved, the direction where the air is flowing, and the circumstances affecting the tongue when producing a sound. Or, in Bahasa Indonesia, we can say that manner of articulation itu berarti ke arah mana udara itu mengalir dan dalam keadaan apa yang mempengaruhi aliran udara ketika kita memproduksi bunyi. Ya, jadi saya bisa ulangi di sini bahwa state of vocal cords ini refers to kondisi pita suara ketika kita menghasilkan bunyi tertentu, bisa jadi vibrate, bergetar, ataupun not vibrate, tidak bergetar. Kemudian place of articulation, fokusnya ada pada bagian mulut dan organ suara mana yang terlibat dalam memproduksi suara. Di dalam video sebelumnya, kita sudah belajar place of articulation, ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, dan lain sebagainya. Sementara manner of articulation itu lebih kepada ke arah mana udara ini mengalir dan dalam keadaan apa yang mempengaruhi aliran udara tersebut. Divided into 6 types. The first one is plosives, or some people call it as stops. So we can call it as plosive or stops. A plosive or stop indicates that the airflow in the oral cavity is in complete stop at the point of articulation. Jadi plosive atau stop itu mengindikasikan bahwa aliran udara itu sepenuhnya berhenti di dalam oral cavity. Oral cavity itu yang di mouth ya. Dan kemudian menghasilkan bunyi plosive atau stops. Plosives of the English language can be p, t, k. This is the voiceless. Or it can also be, p, d, and g, which are voiced. The next type is fricatives. Fricatives are created when the airflow in the oral cavity to continue flowing through the narrow opening between the articulators. Nah, kalau tadi pada stops itu airflow-nya benar-benar stops kan ya. Aliran udaranya berhenti. Tapi kalau di dalam fricatives ini masih mengalir tapi melalui celah-celah yang sempit between the articulators. Nah, fricative contohnya ini ya, ini lidahnya naik, tapi airflow-nya masih keluar di antara bagian tepi-tepi lidah. Nah, fricative can be divided into two, slit fricatives and groove fricatives. In slit fricatives, the tongue is rather flat.
Contohnya, when we produce the sound f, ya, seperti pada kata fan. Kemudian kita juga bisa memproduksi bunyi frikatif pada the ketika kita menyebut thanks, the seperti ketika kita menyebut kata van, dan juga the seperti ketika kita menyebut kata there. Oke. Ada slit fricatives, ada juga groove fricatives. In groove fricatives, the front of the tongue forms the eponymous groove. Contohnya ketika kita mengucap bunyi sh pada kata Sunday misalnya, atau bunyi sh pada kata shine, atau bunyi z pada kata zebra, atau bunyi j pada kata usual. Ya, usual. Okay, that is fricatives. Let's move to the next type. It is affricates. What is affricates? Affricates consonant indicates a combination of stops and fricatives to work together. Jadi affricates ini kombinasi dari stop sama fricative. Contohnya kalau kita mengucapkan bunyi ch seperti pada kata chair, ya, dan juga bunyi j. Ini ch seperti pada kata chair. Ini bunyi j seperti kalau kita mengucapkan kata jungle. Okay. The next we have nasal. A nasal consonant requires the air to flow past the nasal cavity instead of the oral cavity. I think we have discussed it before that nasal consonants itu air flow-nya tidak melalui mulut, tapi melalui nasal cavity atau hidung. Contohnya kalau kita memproduksi bunyi ya, seperti pada kata mother, bunyi seperti pada kata note, atau bunyi pada kata sing yang belakang sing. Ya, Approximant. In approximant, the vocal organs come near to each other but not so close as to cause audible friction. Jadi, di dalam approximant ini, vocal organs-nya saling berdekatan tapi tidak terlalu dekat, yang kemudian bisa menghasilkan bunyi seperti kalau di dalam konsonan bahasa Inggris, R pada kata rat, y pada kata yesterday or yarn, dan juga kata seperti pada kata bunyi seperti pada kata warehouse. Kemudian yang terakhir adalah lateral. In lateral, the tip of the tongue is pressed onto the alveolar ridge, ya, ujung lidahnya menempel, menekan alveolar ridge seperti pada gambar ini. The rims of the tongue are lowered so that the air escapes over the lower tongue rims. Hanya ada satu bunyi lateral, yaitu bunyi konsonan E yang merupakan bunyi voice. Ya, E seperti pada kata long. Okay, I think that's all about the manner of articulation. If you have question, send the question to me via our WhatsApp group. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.